may buntag. Ato nasad ko sa akong kuan. Classy. Classy sa current class. And flex mo na yung beauty ko. Anyway, once a year lagi ni isuot na gamit sa spring, and then kasi pag ulit-ulitin mo yung lahat na damit mo di mo magamit, di mo masuot, so isuot kina siya para malabhan pag mag-new ba. Kay sunod buwan, June pohon, mag-start ng summer, so paano na siya, pwede na may direko to, pwede na magkuhan shirt. Ako ay pag summer talagang summer attire ko yung naka-sleeveless, naka-short lagi. Kasi pag magpantalon, grabe init. Kaya. Yan lang. Once a year, lahat na pang sprinkle, once a year lang. At saka pang summer, once a year lang.